कौन रही कोणार्कर आत्मकाहानी धर्मपद किए कहीं 1200 बढ़ई बदल एक 12 वर्षर शिशु को दवाक पड़ा आत्मा बलिदान। धर्मपदर कौन थिला दोष? कोणार्क मंदिर रे कहीं सूर्य देवता पूजा करा जाऊ नहीं? आपण यहाँ प्रार्थना कहीपर कि अभिलाष पागलामी कहीपर कि अत्यंत भक्ति, किंतु सूर्य देवता उपरे विश्वास रखुवा जड़े राजा एमिति एक भव्य मंदिर निर्माण करथिले जहाँ आज भारतर सप्तम आश्चर्य मध्य स्थान पाई। हाँ दर्शक बंधु, यह हूँ उत्कलर अर्क क्षेत्र नाम नामित कोणार्क मंदिर। सत्यर सन्धान रे आजिर खबर आसंतु जानिबा संपूर्ण खबरटी ओडिया स्टोरी स्टूडियो रे। उत्कलर गंगवंशीय राजा थिले नांगुला नरसिंहदेव, जे मात्र 18 वर्ष बयस बंगालार मुस्लिम सेना मानक युद्ध रे परास्त करथिले एवं ककटीय वंशर सबुठार शक्तिशाली राजा गणपति सहित 3 वर्ष पर्यंत निरंतर युद्ध लड़िथिले। गणपति युद्ध रे परास्त करी विपुल धनरत्न सहित जेतेबेले नरसिंहदेव कलिंग को फेरीथिले सेतेबेले राजमहल रे तांकर भव्य स्वागतर आयोजन रखा जाइथिला। राजामाता कस्तूरी देवी पुत्रंक वीरत्व रे अत्यंत प्रसन्न हेले एवं पुत्र सम्मुख रे निजर मनर अभिलाष को व्यक्त करी कहिले, तुम पिता शंख क्षेत्र पुरी रे भगवान जगन्नाथंकर भव्य मंदिर निर्माण करिसंती, किंतु मु चाहे तुमे पद्म क्षेत्र कोणार्क रे ताठर अधिक सुंदर एवं विशाल सूर्य मंदिरटे निर्माण कर। नरसिंहदेव माता को प्रति प्रश्न कले, सूर्य मंदिर कहीं पुणी कोणार्क रे कहीं? राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र प्रश्नर उत्तर दे कहले जे द्वापर युगरे भगवान श्रीकृष्ण पुत्र सांब अत्यंत सुंदर और सुकुमार थिले। से सर्वदा नारद को कौनसी ना कौनसी कथारे विरक्त कर देउथिले। तेणु दिने नारद सांब को उचित शिक्षा देवाई योजना कले। नारद सांब को सुंदरतार प्रशंसा करी तांको गोपी मान सहित जल क्रीड़ा करने उत्साहित कले। आउ सेपटे भगवान श्रीकृष्ण को जाई कहले जे सांब निज माँ समान गोपी मान सह जाई जल क्रीड़ा करुछन्ति। शुणी भगवान श्रीकृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठिले एवं संगे संगे सांब को अभिशाप दे कहले, जो सुंदरता पाई तुमर एत अहंकार से सुंदरता यही संगे संगे नष्ट हो जीव। सांब राजमहल को फेरी आसंती। माता जममती को जना पड़े जे पिता श्रीकृष्ण अभिशाप पुत्र एपरी अवस्था। यह शुणी सबु नारी मान उत्तप्त हो उठिले। शेष नारद को डकागला। से रोगमुक्तिर उपाय बाहर कले एवं कहले जे सूर्यदेव प्रथम किरण उड्र देशर एक कणरे पड़े जार ना हेउची कोणार्क। सांब को सेठाकु जाई सूर्यदेव को आराधना करने को पड़िबो, तेबे जाई सांब रोगमुक्त हो पारिबे। यह शुणी शुणी सांब मध्य सूर्यदेव को आराधना करने बाहरी पड़िले। अत्यंत कठिन यात्रा पर सांब चंद्रभागा नदी कूल पहुंची पारिथिले। अन्न जल त्याग कर 12 वर्ष कठिन तपस्या करने पर सूर्यदेव प्रसन्न हो प्रकट हेले एवं सांब को रोगमुक्त हेबार वरदान देले। चंद्रभागा नदी रे स्नान करने पर सांब जेतेबेले बाहर को आसिले से रोगमुक्त हो सारी एवं तांको हाथ में एक छोट पत्थरटीए थिला। तांको सुंदर एवं सुकुमार शरीर को देखि समस्त अनुचर एवं सैनिक अत्यंत अचंबित हो उठिले। सांब से ही पत्थरटी को सेठारे स्थापन करी गोटे छोट मंदिर तैयारी करथिले, किंतु जेतेबेले से जानी पारिले जे सूर्यंक पूजार विधि विधान एठारे काहाकु भी जଣା नाही, से चिंतित हो गले एवं पुनर्बार सूर्यदेव ध्यान रे बसिले। सूर्यदेव पुनः प्रकट हेले एवं सांब प्रश्नर उत्तर दे कहले जे सुदूर पश्चिमर शाक्य देश में माग ब्राह्मण माने सूर्य पूजार विधि विधान जानिछन्ति। यह शुणी सांब शाक्य देश को जीवाई बाहरिले, जहाँ को आज ईरान बोली कह जाए। मास मास दीर्घ यात्रा पर 18 जन मागा ब्राह्मण को सांगरे नहीं सांब फेरी आसीथिले एवं एपरी भाव सूर्य मंदिर पूजा आरंभ होइथिला। राजामाता कस्तूरी देवी नरसिंहदेव को यह कहले जे विवाहर अनेक वर्ष पर्यंत जेतेबेले मु निसंतान थिली सेतेबेले मु मध्य से सूर्य मंदिर पूजा अर्चना कली एवं तुमको पुत्र रूप प्राप्त हेली। राजामाता कथा शुणी नरसिंहदेव कोणार्क रे संसार सबुठार सुंदर एवं विशाल सूर्य मंदिर निर्माण करने माता को प्रतिश्रुति देले। सदाशिव सामंतराय महापात्र
ଯେ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ନିଜ ସହଯୋଗୀ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିରୂପ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ପଥର ଅଣାଗଲା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ନିହଣ ମୁନିରେ ଗଢ଼ା ହେଲା ଏକ ବିଶାଳ ରଥାକୃତିର ମନ୍ଦିର। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାରେ ଏକ ପଥର ତିଆରି କଳସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖିପାରି ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପରିବାର ଶେଷ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କର ଭୟ ଖେଳିଗଲା। କରିବେ କ'ଣ? ବିଶୁ ମହାରାଣା ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଧର୍ମପଦ। ଲୋକେ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଧର୍ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଳି କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର କିଛି ବରକୋଳିକୁ ଏକ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି କହିଲେ କୋଣାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମପଦ ଖୋଜି ଖୋଜି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା 12 ବର୍ଷ ଘର ଛାଡ଼ିବା। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ବରଂ ଘରର ବାଡ଼ି ବରକୋଳିକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଧର୍ମପଦ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି ଏହାର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ପିତା ବିଶୁ ମହାରାଣା କହିଲେ ଯେ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ରାଜା ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ କାରିଗରୀ କୂଳର ପିଲା, ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ବସେଇ ମୁଣ୍ଡି ମାରିପାରିବ ବୋଲି ଧର୍ମାର ସାହସ ହେଲା। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମନ୍ଦିର ଚୂଳକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ରାତାରାତି ମାପଚୁପ କରି ଦଧିନଉତି ବସାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ କାରିଗର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାରିଗର ଏହି କଥାର ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଯେବେ ରାଜା ଜାଣିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲା ଅଥଚ 1200 ବଢ଼େଇ ଏହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କାରିଗରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ କାରିଗର ଏକଥା ଧର୍ମାକୁ ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମା ଭାବିଲା ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା 1200 ବଢ଼େଇ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଧର୍ମପଦ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ମନ୍ଦିର ଚୂଳକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଥିଲା ଧର୍ମପଦର ଦୋଷ? ଏକ 12 ବର୍ଷର ନିରୀହ ଶିଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ଆତ୍ମବଳିଦାନ? ଏହି ଘଟଣାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଭରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରାୟ କହିଲେ ଯେ ରାଜନ, ତିଥି ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥିରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଶିବେଇ ସାନ୍ତରାୟ କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ନ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥିରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ବାଘର ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଅନେକ ପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏକ 12 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଗଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥିତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ହିଁ ଏ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ତାର ଭଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ହିଁ ଦେଖୁଛେ। ଏହା ଥିଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଅକୁହା କାହାଣୀ।